ସଚିନାଠାରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ସଚିନାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପଲିସି କ୍ଲିନିକର ରିଭାଇଲଜର ଫିଜିଓକେୟାରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଣୁକା ଗୌଡ଼, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାମଲ ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ନ୍ୟୁରୋପାଥିକ୍, ନେବୁଲାଇଜର ପ୍ରଭୃତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ଅଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକ୍ତର ଓମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ୍ତର ତପସ୍ୱିନୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଡାକ୍ତର ଅମନ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି ରାଓ, ଡାକ୍ତର ଲେନି ଲଗ୍ନନାଥ ନାୟକ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଳୟ, ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ନାଥ, ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ଦଳେଇ ଓ କ୍ଲିନିକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। आज छचिना स्थित अरविंद पाठचक्र पॉलिक्लिनिक तरफरु जनसाधारण को सुविधा दवापाई विभिन्न हेल्थ कैंप कार्यक्रम निया जाइछि हाथ को जो कि फिजियोथेरापी ठारू आरंभ करके ब्लड टेस्टिंग एवं बीपी जी वाइटल चेकअप रही से सब कथा को से गुरुत्व देइछन्ते एवं ए भलिया जो आयोजन करिछन्ते मो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दउछि। पॉलिक्लिनिक संस्थापक मानकू एवं जो डाक्टर माने फिजियोथेरापिस्ट माने आसिछन्ति समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। ए भली एक कार्यक्रम आपण माने देखुथबे शीत दिन रे वयस्क लोकंक पई एटा नितांत आवश्यक। एइथरे जो कार्यक्रम टी निया जाइछि अनेक वयस्क लोक सकाळू आसी पहुंची छन्ति धाड़ी बांधी के अछन्ति एवं आज तांकर फिजियोथेरापी हबो विभिन्न टेस्ट हबो से माने घर को जिबे सेथि पई मो आयोजकों को अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार मु लोनी लग्नचिता नायक फिजियोथेरापिस्ट एठी हमर बेकुनियापड़ा ब्लॉक रे डॉक्टर अजित कुमार पट्टनायक को निर्देशन रे गोटे फ्री कैंप आयोजित हेछि जोटा कि हमर अरविंद शिक्षा केंद्र रे करा जाउछि। फिजियोथेरापी सेवा एठी प्रदान करा जाउछि फ्री रे माने लोक मानन को जहा को दरकार एठी हमर 200 लोक आज आछन्ति। आज आमे स्टूडेंट 6 जन आछछु एठी आमे भुवनेश्वर रु आछछु। मो डॉक्टर प्रलय साहू फिजियोथेरापिस्ट भुवनेश्वर आसी डॉक्टर अजित पट्टनायक सर जो करछन जो पॉलिक्लिनिक तरफ गोटे स्वास्थ्य शिविर माने आयोजन होती आमे कैंप ये चलती पाखापाखि 80 ରୁ ऊर्ध्व लोक पाखापाखि बहुत उपकृत है आसिक लोक मैंने बहुत संख्या आसुँच निजर रोग समस्या समाधान कर